Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en The Witcher 2. Por ahí, espera un momento. Vale, lo que me temía será gilipollas si no había puesto a grabar la puta cámara. Sí, soy así. Me tenéis que querer igual. O no, lo que veáis. Pero es por... ¿Y yo cómo llego allí? Por aquí más bien no. Pero espérate, mapa. Pero... Espérate un momento. Estoy viendo que me va a tocar mirar una guía también. Ahora mismo para ver cómo cojones llego de ahí. Pero bueno, voy a probar una cosa. Voy a probar por estas escaleras de aquí. A ver dónde me deja esto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ah, pues bien. Círculo de vida, perfecto. Pero escúchame, ni puta idea, ¿eh? En los túneles subterráneos bajo Bergen. Pero... Es que yo no sé cómo llego allí, tío. Hola. Por aquí hay camino... Ah, espérate. Joder, es que el mapa está hecho de aquella manera, ¿sabes? Ah, no, pero no puedo... ¿Cómo... ¿Cómo entro yo por esa puerta? ¿Puedo yo por aquí? Parece, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Sí, vamos, tiene que ser aquí, ¿no? Entiendo. Aquí, no. Entiendo que por aquí. Digo yo. Puerta abierta. Hostia, no veo un cao, tú. Voy a beber gato. No veo una puta mierda, ¿eh? Bueno, no te creas que así veo mucho más, tampoco. Algo, pero vamos. Saca el arma, coño. El mapa funciona un poco a su manera. Ah, no, sí, medio... Bueno. Uf, pero espérate, mapa... No tengo mapa de los túneles, ¿no? No, pues va a ser muy divertido esto. Va a ser súper diver. ¿Esto qué se supone que es luz, niebla o qué cojones? Porque no se ve una mierda, ¿eh?
Eh. Coño, qué rápido has reaccionado, cabrón. No esperaba que fueras a reaccionar tan pronto. Hijo puta. Ah, y aquí no hay nada más. Pues muy útil, la verdad. Súper bien. No, coño, saquea. No sé para qué lo quiero, pero yo me lo llevo y ya sabes, con lo que sea. Pues vamos a mirar por aquí. Esto es una puerta. Pero por aquí puedo entrar. Espérate. Cuando me deje... Vale, ahora me deja saquear. Ahora podré interactuar con la puerta. Claro. Digo, ahora no creo que no se pueda abrir. Creo que es que no me lo está cargando. Efectivamente. Joder. Madre de Dios. La que hay ahí montada. Pero es por aquí, ¿por dónde estoy yendo, tío? Cuidado que estos explotan al morir. Yo medio doy por hecho que estoy yendo medio bien, pero no sé qué cojones es esto. Bulbor. No sé qué es. Pero si eres tú solo y retrocedes con cada golpe, me da que no vas a ser mucho problema, ¿eh? Porque no te voy a dejar ni mover. Hay gente muerta aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale. ¿Dónde está el...? Ah, vale. Pero puedo saquear, ¿no? Venga. Cerebro de Bulbor y... garras de Dragugir. Zoltan, buenas tardes. ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Por dónde has venido tú, cabrón? Oh, ¿y? Zoltan, you were supposed to bring the sword. I failed, Geralt. Saskia. That was not the best idea, Witcher. Dwarves are poor liars in general, and that's especially true of this one. You know everything you need to know? Yes. You need the weapon to lift the curse from Henselt and free the souls of the fallen. Milady, I know you're at war with Henselt, but the curse threatens Vergen as well. It's a field of uncontrollable magic energy. No need to exert yourself. I know this. The sword shall be yours. Pero... Just like that? Yes. I'm glad to help and thank you on behalf of the Vergenes, the souls of whose loved ones will finally be granted the peace they have so long deserved. Milady. I am no lady. My name is Saskia. Saskia, I'll need some time to lift the curse, enough for you to fall back. The Scoia'tael and peasants can't hope to defeat a professional army in open battle. Withdraw deeper into Edirn. You underestimate them. Looking to be another Ellerin? Do you want them to die with your name on their lips? You know that's what'll happen if there's a fight. The fighters will die quick deaths, but then Henselt's men will enter the town. They'll spare no one.
They'll kill the men, rape the women, turn the beautiful ones into slaves, and torture the rest to death. I have seen conquered cities Vaya panda de hijos de over puta. risks. Claro, ¿por qué le estoy quitando? ¿Por qué le estoy quitando entonces? ¿Por qué le estoy salvando a ese cabrón? O sea... I have my own agenda. A certain seer foretold that in lifting the curse, I'd recover my memory. I'm certainly not Henselt's devoted follower. In that case, join my forces. I can't. I have certain obligations on the other side. Friends who remained in Henselt's camp. Friends I can't leave behind. I too have obligations that prevent me from fleeing or withdrawing. I cannot disappoint all those who place their trust in me. Go where you must and hope your obligations don't drive you to fight me. Esta me cae bien, tío. Saskia, you can be sure of that. Time will tell. Farewell, Witcher, and look after your friends. Henselt is a true rogue. See ya, you old prick. Don't let them kidwinize you and don't get killed. That goes for you too, Zoltan. Farewell to you both. Saskia, I forgot one wee thing. Geralt wishes to meet with Yorvith. He's got dealings with the elf. I need the head of the spear used to finish off Sabrina as she uttered the curse. Yorvith had it when we ran into each other in Flotsam. He lost it playing dice. Scalen now has the spearhead. The young Burden is a gambler, an addict, and perhaps Vergen's top sharp. You should speak to him. Yorvith put that spearhead up as a bet. When it comes to getting folk to sit down to a game of poker, Scalen can be convincing. His pack is bulging with treasures. You'd be surprised. All won at dice. I won't need convincing. We'll see how he does against me. Farewell to you both. No, tío, jugar a los dados no. Volver, no. ¿Para qué quiero volver? ¿Para qué quiero quedarme bajo tierra? Juega para... No. No hay otra forma. Un favor por otro, matarle y se la robo, lo que sea, pero por favor, jugar... No, a la puta mierda de los dados no. Que no lo he probado, pero sí se parece un poco a la puta mierda de las cartas del Gwent, lo que sea. Va a ser una mierda. Pero vamos, como una puta catedral, tío. La puta bazofia. Vamos a la ciudad. Entiendo que hay que volver a la ciudad. Oye, pues si hay que decantarse por un bando, prefiero ponerme por el lado... A ver, es que Saskia está con los Scoia'tael, que están bajo el control de Yorvith, que es un hijo puta. Que yo no tengo nada contra los elfos, pero un poco sí contra Yorvith, ¿sabes? No sé, tío. I heard you have the head of Yorvith's spear. I do indeed. I could use that spearhead. Not a chance in hell. It's my trophy. Won it off the greatest killer among elves. In certain circles, that makes me a hero. What were you playing? Dice poker. No. I've rolled a few dice in my time. Do I hear a Pues challenge? juega tú, pero no me hagas jugarlo a mí, hijo I puta. trust you'll not ask me for a handicap. Though I must warn you, I aim to be merciless. Curse or no curse. Let's begin. Pues acepto, yo qué sé. Usa la tecla para lanzar los dados. Si lanzas dados se saldrán del tab. Pero... Ah, vale. Resalta los que quieres volver a tirar. Bah, me lo han quitado. Pero yo qué sé los que quiero volver a tirar y los que no. ¿Estamos tontos? Voy a entender... You lost, Witcher. Like that fellow, Fascinante, ¿eh? what was his name? Blaskowitz. Who is he? Another who sought a magic spear of fate or destiny. Old story, doesn't much matter anymore. Es fascinante, In any ha case, sido brutal if la you care misión, to ¿eh? drop a few more orens in my pouch, I'll be more than glad to play you. Que me des la puta lanza de una vez, gilipollas de mierda.
Vale. You play like a true sharp. Almost like No, a no, ni me he enterado but ni qué ha pasado. true to O my sea, word. me suda la polla. Pues oye, pues vale, pues yo qué sé, tu I puta heard you madre. have a few more interesting trinkets. No, I no, could no, win no, off no, you. déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, hijo de puta, déjame en paz. Dale la punta de lanza a Henselt. ¿Pero por qué me marca aquí este señor? No entiendo, escúchame, diario. Esto ya está, ¿no? Ah, no. ¿Pero por qué me marca que el objetivo Hello. es este enano? Henselt es el rey. O sea, tengo que volver a atravesar la niebla, entiendo. ¿Por qué? No, no, pero mira, mira, mira. Hay un objetivo en plan aquí. Que entiendo que está mal, que se ha bugueado, que no está bien hecho. Supongo. No lo sé. Entiendo que no funciona. Bien, así que a tomar por culo. Hay que volver a atravesar la puta niebla. Pero bueno, en esta movida ya hemos acabado. Ahora es volver a hablar con Henselt. Darle los objetos, romper la maldición, recuperar el colgante. No, el colgante lo necesito para romper la maldición. ¿Para qué cojones quería el colgante? Sí, era para la maldición. O sea, era, consigue estos 3 objetos y cuando ya los tengas... Porque no te voy a dar mi colgante, no sea que lo pierdas sin más, sin sentido. En plan, porque te mueras intentando conseguir los otros. Y no los consigas. Ahora que ya los has conseguido, ahora sí te doy el colgante para romper la maldición. Entiendo que era así. ¿Qué cojones es esto? ¿Es el colgante protector? No, pero la otra vez no hizo esto. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Por qué me marca para allá todavía, tío? Good, you're here. The Nilfgaardians attacked us. Any idea why? They were loitering around here, staring into the fog as if waiting for something. I summoned Fen, Silas, and a few others, and told Vess to cover us from a distance while we went to talk to them. So I asked the black dogs courteously why they were gazing into the fog, as if the Emperor himself was about to emerge from it. No answer. But I can see the anger, knitted brows, faces reddening. And they start growling to each other in that dog's tongue of theirs. A woman came out of the mist, beautiful and barely alive. She dropped to the ground and a small object slipped from her hand. It was a jade figurine, no larger than a man's hand. If I didn't know it was impossible, I'd say it was Triss turned into a statuette. It is possible. Artifact compression. Where's this woman? I don't know. The girl growled at the soldiers and all hell broke loose. The Black Ones jumped us and she ran off towards the camp. I need to follow her. We're going with you. Fall in! A tope. Campamento Nilfgaardiano. Ah, pero esto es un... Pero este es el campamento Nilfgaardiano. No. O sí. Yo no me estoy enterando de nada. Yo no me estoy coscando. No, campamento Cadweni. Vale. Entonces no sé. No lo sé. Yo... Pero... Yo qué sé. Pero...
We're too late. Is the Percival ready to sail? It is. But they will not let us go. Henselt has plans of his own. I couldn't give a shit about Henselt. Shillard has Triss, and I need to save her. It's not an option. They'll not let us sail until you lift the curse. And we've no chance of catching the Nilfgaardians on foot. If they wanted to kill her, she'd be dead already. Pues hay que acabar con la maldición. Besides which, we know where they've gone. Loch Muin, Witcher. The monarchs and mages are to meet and decide the fate of the known world. You will find Triss there, I promise. Voy a reunirte con el rey Henselt. ¿Por qué no puedo girar la cámara? ¡Socor! Vale, ahora. Damn it! This is a brothel, not a military camp. King Henselt awaits you, Witcher. At last, have you got Sabrina's spear? Not only that, I've got all 3 artifacts. You won't regret it. Let's do some magic. She died here. Nina. And piston shat as she did. Evil place. You can feel it in the air. Those candles don't help any either. They've gone mad. Someone said the bitch died a martyr, and now the common folk burn candles for her. I have to observe this place from a distance. During the execution, I was on that hill. I'll show you. Deja de correr. Espera. ¿O no? Espera, por aquí, ¿no? Sí, se me ha bugueado el otro objetivo, no sé por qué. Tengo que esperar a que venga, ¿no? ¡Vamos, niño! Ese señor mayor ahí, subiendo la colina. Que le cuesta. Que quería estar en otro lugar, veros aquí, mírale. Vale. Para que dibuje las runas mágicas del Grimonio de... Guíale. Buah, espérate, vamos a ver, espérate. Grimonio. Factura de velas. Grimonio. Vale, creo que lo medio tengo. Flat area. That's good. Are you concerned for your feet? Your Majesty, you need to draw runic protective signs around the stake. Magic signs are the domain of witches, not kings. Correct me if I'm wrong. It's important that you draw the circle yourself, Your Majesty. Important for whom? It was your death Sabrina foretold, so who do you think? All right. Claro, Tell me vamos what a to ver. do. To lift the curse, we have to reenact the events from 3 years ago. How do you wish to do that if half of those involved lie rotten with the worms? It's about the energy of that time. The energy of the woman who cast the curse, combined with the energy of its victim. When you get the runic signs right, Sabrina's ghost will appear. Bring the bitch to life. It'll be a pleasure to put my spear in her. Remember to stab her in exactly the same spot as that soldier did, but earlier this time, before the sorceress completes the curse. I look for the hole. But how am I to know when? When you realize that the curse concerns you. But be ready, she may use a different name. Is that all? For you. Then I take over. Spectres might appear during the exorcism. Might or will? It depends on Sabrina's aura in the spirit world. I'll wager ghosts loathe the cunt. Let's get it over with. Tell me what I am to draw. You have to go down there, Your Majesty. What about you? I'll guide you. I have a good view from up here. Pero ¿dónde está cada cosa? A ver, yo sé dibujártela, pero ¿dónde está? Anillo del duendecillo, ¿qué cojones es eso? Velas negras, no sé dónde está. El árbol quemado estaba, creo que para allá. Cráneo de cabra, no sé dónde está, tampoco. El cadáver de cuervo, no sé dónde está. Examina la pira.
¿Qué es el anillo del duendecillo? Ah, ¿dónde está él? Vale. Velas negras entiendo que es lo de abajo, o sea que por ahí no quiero. El árbol quemado tampoco. El cráneo de cabra, no sé dónde está el cráneo de cabra. No, 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 no. Ah, que esto es para verlo, espérate. Duendecillo. No, velas negras no. El árbol quemado es... Vale, no. Vale. Anillo del duendecillo. Ay, ¿cuál era? No, cadáver del cuervo no. Anillo de duendecillo. Leche agria, cadáver de cuervo, árbol petrificado. Quemado, perdón. Cráneo de cabra. Velas negras. Escúchame. ¿Cuál era el cráneo de cabra? Ah, ese. Velas negras es el de abajo, no, olvídate. Cadáver de cuervo es ese, vale. Leche agria, ¿no? Era... Vale, primero leche agria. Leche agria. Now spread the powder and head for the stone bowl. I must have got it wrong, sire. We need to start again. Now spread the powder and head for the stone bowl. Claro. Leche agria, gilipollas. Claro, tío. ¿Cómo que me he equivocado? No, te habrás equivocado tú. Anormal. Vale. Ahora, atrás, cadáver de cuervo. Find the raven's corpse, your majesty. Árbol. Quemado. Now towards the burnt tree. Pensaba que lo iba a tener que ir apuntando. Cráneo de cabra ahora. Now go towards the goat skull, your majesty. Velas negras. Head towards the black candles, your majesty. Por descarte. Pan petrificado. Pour the powder towards the petrified bread loaf, your majesty. Y otra vez anillo del duendecillo. Y ya lo tenemos. Go towards the pixie ring, your majesty. Sire, form a large, even circle at a good distance from the pyre. It's turned out beautifully. Pity the wind will soon scatter it. The evil power of the curse came from the fire. Fire's a hard element to tame, and this one had added potency. It consumed the body of the one casting the curse. Enough of these phantasmagorias, as Death Mode puts it. Ilumina el polvo Look at my mágico. boots. Stay in the circle, your majesty. The powder reeks of dwarven dung. It's begun. You have some brave soldiers, your majesty. They're scared of ghosts, as we all are. Curses, there's hundreds of them! Calm down, your majesty. We're protected by the magic runes. The ghosts won't get past the barrier.
I'm not afraid of people, but those plowing creatures have begun to bother me. You're safe if you stay within the runes. What should I do? When the sorceress Clavarla, calls ¿no? her name, you have to show mercy and end her suffering with the spear. You've broken the circle. Spectres could get through. What shall we do? I'll take care of them. You finish the exorcism, Your Majesty. Curse you, Henselt! Take that. By blood and fire! Let it be so by blood and fire! Let the shooting star split the heavens and mark its mortal Pero no lo tiene que matar antes de que termine de decirlo. Porque lo está diciendo, ¿eh? Bones of the innocent, let the prophecy be fulfilled. You cannot escape your fate. Curse you, Henselt. By blood and fire. Let it be so by blood and fire. ¿Otra vez? Tengo que matar, ¿no? O sea, es... Acabará cuando yo mate con el número de apariciones que quieran, ¿no? Entiendo. Digo yo. Porque ya se está repitiendo. Hasta que acabe el ritual. Yo creo que es más... Es que se está repitiendo ya todo el rato, ¿eh? Yo creo que es más en plan cuando termine de matar a los que quieran que mate. Cuando vacíe la zona de fantasmas, a lo mejor. A lo mejor tienen que venir todos. Perdón, molesto, interrumpo, perdón. Perdón. Cuidado, rey. Por lo menos no atacan al rey. Porque ya me jodería, no. Es que encima tienes que procurar que no se muera, ¿sabes? No, te toma por culo. Por lo menos van a por mí y me tengo que despreocupar. O sea, solo tengo que no morir yo y ya está. Wonder how many more. ¿Cómo lo haces? Pero... It worked. Are you sure? All I can say for sure is that a dwarf can pass between a troll's legs, even on tiptoe. But I think it went well. Good. For me and for you. But all the worse for Edern. You owe your freedom from the curse to Saskia's generosity. You should send a delegation to thank her, Your Majesty. I'll thank her in person once you disperse the fog of spectres from the battlefield. That'll be much harder. I have faith in you, and faith can move mountains. Funny you say that. I need an artifact symbolizing faith. Yes, Deathmold told me. I'll give you the medallion. First, I must have a drink. Come to my tent. I'll roll out my best wine. You deserve it. Ve a la tienda del rey. Pero no me puedes llevar automáticamente, ¿verdad? Es demasiado molestiaro. Eso, hijos de puta. Nivel ganado. Perfecto. Me de acuerdo del camino, ¿no? Había un hueco por aquí, sí. ¿Otro nivel ganado? Ve a la tienda del rey. Espérate, vamos a ver. Personaje. ¿Personaje? ¡Hostia! Tengo 3. Los golpes de remate a grupos. Después de que se cargue. Permite... Venga.
Y aunque aquí todo esto... Daño... Salida más 50. Pero ¿y esto es? Vitalidad más 20. A ver, voy a pillar lo de la vitalidad después, cuando llegue, cuando me toque, vamos, cuando consiga un punto de habilidad. Pero bueno. Porque todavía tengo que hablar con el elfo, pero es que lo del elfo no me lo marcan, tío, es una putada. Me lo pone como misión principal, pero supongo que si avanzo demasiado, a lo mejor eso ya no me lo pongo. O a lo mejor me lo marca y lo tengo que hacer igualmente, no lo sé, tío. No lo sé. Supongo que te ponen varias formas de conseguir un objetivo. Yo estoy haciendo pues la de ayudar al rey, a lo mejor... No lo sé, no tengo ni puta idea. La verdad. Pero como no me lo marca, pues lo va a hacer quien yo te diga. Porque no voy a estar perdiendo el tiempo dando vueltas sin un rumbo fijo, porque el elfo entiendo que es este. No talking to the pres. What do you want? Ah, que era tan sencillo como hablar con el guardia. How did you catch him? Puede que sea tonto del culo yo. Nothing Es to muy boast of, posible. really. We found him. Barely alive. Es muy posible que sea idiota. The ravines among the corpses of other squirrels. Terrible bloodbath it was. As if a mad medic slashed him with a giant scalpel, aiming at their arteries no less. For there was blood everywhere. Nasty splashes even high up in the rocks. When was this? Before that ghastly fog appeared. Get anything important out of him? Not really. We salted his wounds, broke Pero- his fingers, scorched his feet, but he didn't so much as peep his own name. Tried to bite off his own tongue, in fact. Them elves like a bit of suffering, methinks. Maybe he's hoping to be rescued. Not likely. Someone massacred them. The whole unit. That's what the Royal Mages asked him about. Who it was and where they are now. There's no understanding elves. If he answered, we'd hang him quickly. It'd have peace. But he prefers to suffer. Can I talk to him? You're all right. I've heard you've been helping our lads. Talk away, but be quick. If the corporal sees you, he'll have your balls. And ours. Bloody fat gun. What do you want? Information. You from Yorvith's unit? I'm proud of it. Yorvith will avenge me. Maybe. I'm responsible for you being captured. I don't understand. I warned Yorvith that the Kingslayer had betrayed him. Your leader's alive because of me. You lie! You're not one of us. Never claimed to be. I'm not interested in your fight, nor in that of the humans. I have my own goals. I'm hunting the Kingslayer and need information. Will you help me? I'd rather not reveal anything to the Dwan. Do you know Elder speech? De Thurmen en Rendan Fest. Ev de Sale emes up de Mevneslet. Say a her. En Ted verletho ken en sterp dun vernewert. Te dreie et Dwan. Seret en ox wat gern est. Denna Arthur neck wert. Visse egen, erle egen, ken hat mer. Denna dar emen dunv, dak mamert. ¿Para quién trabajan? Vekele elefene hiske. Niame herth, este verth, epkethen ken hest. Quintes ken. Den kean velt emer dorvat gern. Vekean me venetres. En hert epkianje esme gethverth. Se este
En quien diable ep arskied. Ken jesse thith treach. Mesem treachled. Ken thene de amme hest. Then neersela videsala in esne geert. Eso me lo había imaginado. Por eso lo había dejado un poco en último lugar. Te ama. Ne segenir. El sera. Mekian behented fen esert. Seret ne ura jasenhet. Ertep orks garthe seget enith rothen gemhest. Te ern moth dialm. Rathain. Que diables Rathain verderel. Verseneth rothen deren Henselt gerrotehen. Then dialm elestrea hen. Marcharse pues van a aprovechar la reunión, entiendo. Quen erlevat gerne henlinge kren. Nemesecht. Oxen en seret est elekren. Vel mert Gwynblade kenneth belk. Vedden emeth Gwynblade. Seet de step gathis en treth winnes. Va fel. Y he completado la misión de hablar con el... Habla con el rey Henselt. Ve a la tienda del rey Henselt. Sí. Esa la he quitado. A lo mejor esta no... O sea... No lo sé. Te ayuda mejor más adelante o te da más lore de la historia, pero no parecía que fuera... No lo sé, no lo sé. Vamos a hablar con el rey, a ver. The king is occupied. Return after sundown. Ay, qué coño, de verdad, Tenéis... Anochecer. No, medianoche. El sol ya se ha puesto. Cabrones. Get a hold of yourselves. I'm glad you're here. A messenger from Redania arrived this morning. Read. Lo que nos ha dicho el elfo. The king of Redania, Radovid V. Oh, menudo hijo de puta el Radovid. From Malior, the heir... Get to the point. The point is, it's not true that after the death of King Foltest, Temeria will be inherited. In truth, Foltest left a lawful heir. Who is this heir? Due to the tragic death of Prince Busi, his sister Anais will inherit the Temerian crown. Witcher, you fought in the battles for the Lavalet's fortress. Tell me, how old is this princess? ¿Su edad no importa? She's only a child, but she'll grow to take the throne. Oh. Remind me, who's her mother? She is the king's daughter. Foltest wanted to recognize her as his own. The Foltest I remember would never do that. If you counted all the bastards I begat, I could fill all the thrones of the north. What the hell's going on? Guards! Es un brujo, ¿no? Creo que sí. Los dos que me ha comentado, que ha mencionado el elfo. Entiendo. ¿Con qué espada le estoy pegando? Con la de hierro, vale. Digo, por los brujos entiendo que con la de hierro, ¿no? Me encanta porque mientras yo estoy centrado en él, el otro podría ir a por el rey.
Who are they? They wanted to kill me. Me! Ha! The scum. Witcher, we must talk. Deathmold said you needed this medallion. You saved my life, and I'm not nearly as ungrateful as some might say. You'll receive the pendant in due time. Pity none could be taken alive. Don't fret, Tanzaville. There are ways to make a dead man speak. I know those methods. Necromancy is forbidden. In the absence of the Council and the Conclave, it's hard to know what is forbidden. What would you say, Your Majesty? I want to know everything. Plow that corpse if you have to. Do anything it takes. Necromancy, Your Majesty, is a branch of magic. I don't care. Do as you're told. Count me out. As the common folk say, be at ease, the woman's gone. I'll need your help, Witcher. You know where to find me. Pero tengo que hablar con... Ending. I'm the bloody king, but she mumps and sulks like some common servant was trying to grope her. Not every sorcerer is like Deathmold. Many don't like messing with Que mal dan la hoguera, no, hombre, As no, long joder. as she's in my camp, she'll do as I say. Go. Deathmold is probably biting his nails. Pero tengo que in hablar contigo de anticipation. movidas. Bueno, pues no. Greetings, Witcher. Deathmold was kind enough to help me. I may be able to lift the curse sooner than I thought. Details don't interest me. I expect results. That said, Master Geralt, what would you say to a long-term offer? Protection, for instance. If it involves eliminating monsters, then yes. That's perfect. My regal person is at all times threatened by potential monsters. Not the same. I'm ill-suited to being a bodyguard. You tread upon a slippery meadow, Witcher. Beware, it's strewn with the nastiest cow pies. I'm not one to Pues refuse. va, gilipollas eres. Still, I've had people beheaded for more pleasant answers. I won't change my mind. Fine response. I see there's truth in what they say about the size of a witch's privates. I'm glad to see you're no pushover and have a mind of your own. If only I had more men of your ilk, and not the kind of ass munchers that infest my court. The sight of your camp must instill fear in your enemies' hearts. I'm certain the stench does. Pues no estamos hablando al final nada de lo que quería, ¿sabes? Boiling cabbage, stale sweat, and the smell of fear. They're constant companions in the expansion of any great empire. Thanks for the history lesson. I take it you'll wait until the last minute to bring the remaining troops across. Nothing sinks defenders' hearts more than steady increases in their enemies' ranks. Though I'll say these Vergen sons of bitches are worthy foes and won't flee so easily. It's good having a neighbor who knows how to fight. I'm not sure the people of Edirn share that sentiment. Vale, pues vamos a hablar. Resuelve el caso de los asesinos. Y luego voy a otra vez a hablar con el señor. ¿Y dónde está Deathmold ahora? ¿Deathmold? No era el nombre de alguien de Star Wars. No controlo nada, ¿eh? O sea, no controlo nada de Star Wars. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Impuro! Y me empezáis a tirar cosas. No, bueno. Es que no me acuerdo, pero no había uno que se llamaba así. No me acuerdo ni quién era, pero... ¡Hostia! Veo que te has puesto ya en ello, ¿eh? Geralt of Rivia, ready for the ride of your life. ¿Cómo que para qué? Can't handle this without me? You're a mutant, like this killer. An ordinary man Vale, would never sí, era un survive brujo también. Marvin's blue dream. You must drink a potion that will increase your heart's efficiency and strengthen your blood vessels. Ah, que me voy a meter como en el mundo de los muertos. O sea, en la cabeza de ese otro, ¿o qué cojones? Gadwall should do it. Dime cómo funciona. Necromancy's awfully fishy. What do you aim to do? Han Marvin's blue dream is a spell that grants you a glimpse of a dead man's memories. You'll see, feel, Hostia. and taste what the killer experienced in his life. As a Hostia. mutant, the operation isn't at all dangerous for you. Venga.
You look your normal self. Have you had your fill of fortifying potions? No, no he tomado It would nada. be foolish if you died due to a simple oversight. Not just yet. I need to prepare. Gadwall should do it. Ana de friso. Ana de friso. Pero... ¿y eso dónde lo consigo? ¿Eso qué es? No, espérate. Pero yo no tengo... Ana de friso. ¿Cómo consigo yo eso? ¿Diario? Claro, habla con el rey Henselt, pero ahora no puedo. Pero... pues te voy a robar todo. Yo te lo adelanto, ¿eh? No, hablar no. ¿Pero ¿y dónde cojones consigo yo Ana de friso? Que no sé ni qué es. ¿Tú vendes pociones? Boticario. Me interesa. Geralt. Geralt. Provenance and profession known only to him, so be it. How can I help you? I want to stock up on herbs and medicine. Got a prescription? A prescription? I jest. We have supply shortages, so I can only sell you certain medicaments. Acónito... Ah, no, pero esto es lo mío, joder. Aceite... Pero... Objeto de misión. Se lo he comprado porque me ponía objeto... Ana de friso. Comprar. Vale. Y ahora... Espérate, quita. Ahora. Inventario. Ana de friso. Sustancias. Revis, cinabrio, caelum, sol y éter. Tengo de todo, ¿no? ¿Y por qué me he comprado lo del modo que me ponía? No entiendo nada. No, quiero preparar pociones. Alquimia. Alquimia. Ana de friso. Crear. 3. Con una entiendo que vale. Ah, espérate, que puedo crear más. Porque me voy a comprar golondrina. Esto era vida, ¿no? Vida. De esto sí que me voy a crear 3. Para cuando se empiece a complicar el tema. Gato creo que tengo. Aumenta el daño de espada. Venga, vamos a crear, venga, vosotras 3. Para prepararme en plan a una movida, ¿sabes? Aumenta el daño de espada. Bueno, de momento... Para cuando tenga ahí una movida, meter bien... Ah, espera, que tengo que tomármelo, claro, que soy gilipollas. Ana de friso. Beber. ¿Pero por qué no te lo has bebido? No me lo he bebido, ¿no? No, creo que no. Bebe. Madre mía, Geralt, ¿cómo estamos? Que no estamos. Estamos a nuestras cosas y es que no nos enteramos de ni la mitad de las cosas que están pasando. Geralt, por favor, Geralt, por favor. I'm ready. Wonderful. The Blue Dream can be very useful, although it only lets you see the killer's recent past. Hope it's worth it. Pay attention to every detail, places, names, Uf, everything. mal vamos. Got it. Let's begin. Vecina Zanzala! ¿Eso se lo he hecho yo? ¿Yo le he cortado la pierna? El tajazo de la cara sí, pero lo de la pierna...
Por favor. I nearly got lost in that fog. Look at it this way. Nobody will find us here. Unless Henselt attacks Bergen despite the mist. Henselt's not going to attack anyone ever again. Always the opposite. Ox. Yo soy Ox. Aukes. Vale, pero no es de toda su vida, es de la vida reciente, entiendo. Si no va a ser un puto coñazo la visión, ¿sabes? Bueno, aburrido no, pero quiero decir muy irrelevante. A ver, es la vida de un brujo, aburrido no va a ser, pero irrelevante con este caso, vamos, a un botón. Además vive 100 y pico años, o sea, su puta madre. Mola mucho el de las dos dagas, espadas, esas cosas. No sé si será muy útil. Más útil que... Bueno, no sé. Bueno, a ver, si estás muy entrenado, sí, claro, pero... Ah. Que tengo que ir yo. No, pues justo cuando voy yo quieres ir tú, hijo de puta. No, se me trataba por culo. Compañero de mierda de teco, de verdad. Qué trampas. You wriggled like a fish in a net. What happened? One more time. I was so close. Damn it. All right, close your eyes. No me interrumpas. De momento solo sabemos que yo soy Aux. El otro será, digo yo, que el que me ha dicho el elfo, que no me acuerdo del nombre. Sil algo, no me acuerdo. Aux. Yo. You wriggled like a fish in a net. What happened? One more time. ¿Pero que eres tonto? Damn it. All right, close your eyes. ¿Pero y esta puta mierda? Que me he acercado a algo que no me tengo que acercar. Bueno, no me voy a mover esta vez. A lo mejor me he acercado a algo que no... He pisado una de las trampas, a lo mejor, que han dicho. Joder, macho, vaya coñazo, tío. Venga, por favor. Henselt behaves as if he wants to help us. What do you mean? You've seen him. He loves playing the soldier. He's everywhere. He's reckless. Letha will want him assassinated, like the others. Finally, some action. We've been skulking in these caves like bats. Rather be like a bat who was slain by the king's mercenaries. What is it, Orcs? Scared? I heard Deathbolt never lets Henselt out of his sight, and now the witches are lying in their camp. One of him, 3 of us. You know who it is. I know, damn it, but don't let it get to you. It's Triss Marigold who worries me. If she betrays that Sheila ordered us to get rid of Demervent, things will get out of hand. Letho should kill her. He should, but apparently he only kills kings. Ah, tengo que pisar... exactamente donde está pisando él. La madre que les parió. Porque si no, se chusca. Se activa alguna movida. A ver, estas las estoy viendo, pero antes no he visto ninguna. Digo, no te bugues. Porque tengo que seguir exactamente donde estás pisando, cabronazo.
Vamos, yo ni me separo ya, ¿eh? Yo hago hasta tus movimientos absurdos, ya. Ahí está Lezo. Here at last. They're guarding the camp like it was a princess's chastity. Did you learn anything? The White Wolf has arrived at the Kedweni camp with Vernon Roach. Looks like he's Henselt's lackey now. I'd rather Henselt used others as his lackeys. With his amnesia, we're safe. Not so. That's exactly what makes him so dangerous. We have to be careful. Especially now we've broken off with Yorvith and his bunch. There's something else. Sheila de Tanzerville. You're right. Our sorceress is playing hard. De Tanzerville has done her job. We don't need her anymore. ¡Ojo! We won't kill her. Not just yet. You know best. That's right. The main thing now is to get rid of Henselt. You'll go soon. What about you? I'm heading to Lochmuin. That's where things will be decided. We'll meet again soon, if you're careful. To drink a jug of wine and laugh about it? Who knows? ¿A dónde ha dicho que volvía? Lochmuin, ¿no? I'll take the palisade. We'll meet by the cave entrance. And I heard you stashed some of the duty in the caves near the camp. Quiet! Do you want every... Otra vez. Lochmuin, the mages plan to appoint a new council and conclave. All the bigwigs of the north will be there. Imagine. Kings, sorceresses. We're here. Para atacarlo. Lochmuin, entiendo. Sacas el arma, gilipollas. Gracias. La madre que te parió. Lo que no sé es por qué este no utiliza magias, no sé. ¿No pueden usar magias, señales, todos los brujos? ¿O qué? No sé. That's all of them. What is it? I thought I saw Sheila. Let's go. Claro, aquí tengo que morir. Aquí no voy a poner mucha resistencia. Porque, claro, aquí voy a tener que morir. Buah, no le quitamos nada adrede para que no puedas más. Hostia, ¿y si logro matarlo? ¿Qué ocurre? A ver, aquí tengo que morir yo. Pero... voy a probar el forzar, ¿sabes? Uf, no creo que lo consiga matar, ¿eh? Arrinconar, arrinconar. Claro, pégale tú también. Ahí, 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 aquí, 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 aquí. No puedes salir, no puedes salir. Paliza gitana. Paliza gitana entre los dos. Madre mía. Esto no es lo que pasó, ¿eh?
Wake up. I'm dying to hear everything. What did you find out? They're hiding in the ravines. The other ones probably fled there. Our dead man should have a key on him. Do you remember anything else? They said Sheila de Tanzerville was an accomplice in the murder. Sheila? She was here while you were lying in a trance. She said she'd follow the second assassin. Ojo. Do you remember anything else? There's no time to waste. I'll follow them. Good luck, Geralt. Vía la guarida de los asesinos de reyes. De acuerdo. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Eso va a ser en el próximo episodio. De momento, hasta aquí. Así que en el próximo continuaremos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo seguiremos a ver esto. Vaya putos pesados que sois. No os puedo matar a vosotros, hijos de puta. Así que lo dicho. Gracias.